अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त सुसाइड के केसेस पाकिस्तान में बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं और ख़ास तौर पे नौजवान लोगों के अंदर। और ये एक हमारी जैसी सोसाइटी जो कि इस्लामिक सोसाइटी है और हमारे अपने कुछ कंजर्वेटिव रिवाज हैं, रस्म और रिवाज हैं, उसमें एक ये हमारे लिए बहुत ही नई चीज़ है। और इसी तरह चूंकि ये हम इस चीज़ को कभी सोच भी नहीं सकते, तो ये उतना ही डिप्रेसिंग भी है और स्ट्रेसफुल भी है हमारे लिए। लेकिन मैं आज जो है, आप जानते हैं कि मैं हमेशा वीडियोस जो है वो बड़ी प्रिपरेशन के साथ बनाता हूँ, रिसर्च आपके सामने कोट करता हूँ। लेकिन चूंकि पिछले कुछ दिनों से मैं खुद भी इस इशू को लेके बहुत ही स्ट्रेसफुल फील कर रहा था, तो मैं आज सोच रहा था कि मैं कुछ बातें जो है वो मैन टू मैन आपसे, कुछ बातें जो है वो मैं दिल से आपसे डिस्कस करूं कि आज का मुआशरा जो है और आज की जो हमारी जनरेशन है, मैं ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि मैं इसी जेन ज़ी का हिस्सा हूं। लेकिन बात ये है कि सुसाइड को ग्लोरीफाई करना किसी तरह भी जस्टिफाइड नहीं है। सुसाइड हमारे मुआशरा और हमारा रिलीजन इसको बुज़दिली समझता है और ये हराम मौत है। और इस चीज़ को आज चूँकि देखें एक बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, और मैं ना ही विक्टिम ब्लेमिंग करना चाहता हूँ। जिन लोगों ने ये इंसिडेंट आपके सामने है, मैं उन पे डिटेल में बात नहीं करना चाहता। लेकिन मैं नौजवानों से एड्रेस कर रहा हूँ, मैं लड़कों से एड्रेस कर रहा हूँ, मैं लड़कियों से एड्रेस कर रहा हूँ, जो इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के अंदर हैं। और एक इस इशू को मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर कि इसको बहुत ही ग्लोरीफाई करके पेश किया जाता है और एक ब्लेम गेम का एक सिलसिला शुरू हो गया है। मैं आपसे एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे बताएं कि किस इंसान की लाइफ के अंदर परेशानियां नहीं है। मुझे किसी एक इंसान के बारे में बताएं कि वो बहुत ही खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है, उसकी लाइफ के अंदर कोई जो है वो परेशानियां मौजूद नहीं है। पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं, हर कोई अपने अपने लेवल के ऊपर अपने अपने चीजों को जो है वो फेस कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप लोग अपनी जानों को जो है वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें, अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें। ये किसी तरह भी जस्टिफाइड चीज नहीं है। मैं ज़रूर इस बात पे मैं जज़्बाती हो रहा हूँ क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ कि हमारा मुआशरा, हमारी जनरेशन जा किस तरफ रही है। अगर मैं आपको हेल्थ के बारे में बताऊँ ना कि एक सेहतमंद इंसान है क्या? एक सेहतमंद इंसान वो है जो अपनी डिफ़िकल्टीज़ को चैलेंज करता है। उन चैलेंजेज़ को, उन डिफ़िकल्टीज़ को फ़ेस करता है और उन फ़ेस करके उनसे निकलता है। इस इंसान को कहते हैं रेज़िलिएंट ह्यूमन बीइंग। और आज जो आप लोग कहते हैं कि ये जेन ज़ी बड़ी ही इनकलाबी है, मैं उसी जेन ज़ी का हिस्सा हूँ। ये इनकलाब है आपका कि आप लोग अपनी जानें लेने पे आ गए हैं और उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि ये बहुत ही बड़ा कोई तीर मारा जा रहा है। मेरा कंसर्न ये है कि अगर आपकी लाइफ के अंदर मुश्किलात हैं, अगर आपकी किसी इंसान की लाइफ के अंदर फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो फेस करें उसको। अपने आप को नुकसान पहुंचाना ये सल्यूशन नहीं है। उनको फेस करें, उनके सल्यूशन ढूंढें। और बहादुरी ये है कि अगर कोई आपको स्ट्रेस दे रहा है, अगर आपको कोई तंग कर रहा है, तो स्पीक अप करें, बोलें। उसके ऊपर जो जहां पे आप बात कर सकते हैं, आज तो सोशल मीडिया है, आप वीडियो बना के डाल सकते हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि आप अपनी जान लेना शुरू कर दें। और मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं समझता हूं कि इस वक्त मेंटल हेल्थ इशू बहुत बड़ा क्राइसिस है और ये मल्टी फैक्टोरियल इशू है। इसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, इसमें सिबलिंग्स इन्वॉल्व हैं, जो बहन भाई हैं किसी भी इंडिविजुअल के। क्यों नहीं बात करते आप लोग? क्यों नहीं अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करते? क्यों आज लोनलीनेस एक बहुत बड़ा इशू बन गया? लोग तन्हाई का शिकार हैं। हमारा मुआशरा तो ये नहीं था। हम तो फैमिली सिस्टम को मानने वाले हैं, हम तो चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम सारा सारा दिन जो है वो मोबाइल फोन में गुजार देते हैं। और सबसे बड़ा अहम इशू जो मैं देख रहा हूँ आजकल के नौजवानों के अंदर, कि उनकी तो स्लीप के पैटर्न्स ही नहीं है। 3-3 4-4 बजे तक वो जागते रहते हैं और इसको ग्लोरीफाई करते हैं कि ये कोई बड़ी मॉडर्न लाइफ गुजार रहे हैं। आपको पता है कि अगर आपकी जो नींद है वो पूरी ना हो, तो ये ट्रिगरिंग पॉइंट होता है, हेलुसिनेशन वहीं से शुरू होती है। ना तो आप कोहेरेंटली सोच सकते हैं, ना ही अपनी लाइफ के डिसीजन ले सकते हैं जब आपकी नींद पूरी ना हो। रिसर्च तो यहां तक बताती है कि अगर किसी इंसान की नींद पूरी नहीं है और वो ड्राइविंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जिस तरह एक अल्कोहलिक इंडिविजुअल, जिसने कोई नशा किया हो, वो उसके बराबर होता है। तो आपकी जब नींद पूरी नहीं होती, तो आप जो अपनी जिंदगी के फैसले कर रहे होंगे, क्या वो ठीक होंगे? आप जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के स्क्रोलिंग करते हैं, और मैं देख रहा हूँ सोसाइटी को, अपने पर्टिकुलर कुछ इश्यूज हैं
جو کہ لوگوں کے پرسنل ایشوز ہیں اس کو ان سارے انسیڈنٹس کے ساتھ ملایا جا رہا ہے۔ ایک نیا ٹرینڈ ہمارے سامنے، ہم نے بھی ایجوکیشن حاصل کی ہے، ہم نے بھی اٹینڈنس کو مینٹین کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ ایک نیا پاکستان کے اندر میں دیکھ رہا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر کہ جی اٹینڈنس کا سسٹم ہی نہیں ہونا چاہیے۔ تو بھی ڈگریاں خریدنی ہے آپ نے کہ آپ آئیں ایک جگہ پیسے اپنے بینک میں جمع کرائیں اور آپ کے گھر ڈاک خانے کے ذریعے ڈگری پہنچ جائے۔ یہ کس طرح کا ماحول ہم اپناتے جا رہے ہیں؟ اور میں کیٹاگوریکلی آپ کو بتاؤں کہ سوسائڈ، خودکشی کرنا حرام ہے، اور یہ ہمارا اسلام، ہمارا دین اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ اور میں آپ لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں، جتنے بھی نوجوان مجھے یہ سن رہے ہیں، پلیز اسپیک اپ، اس کے اوپر بات کریں۔ یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں تو آپ لوگ اپنی جان لے لیں اور اس کو گلوریفائی کریں۔ میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر بڑے ہی پیچھے میوزک لگا کے اور لوگوں کو کنونس کیا جا رہا ہے اس چیز کے اوپر۔ آپ کو بولنے کی ضرورت ہے، یہ حرام موت ہے، خودکشی کرنا حرام موت ہے، اور آپ اپنے پیرنٹس کو اس عذاب میں ڈال کے جاتے ہیں۔ انہوں نے پوری زندگی سوسائٹی کو فیس کرنا ہے۔ تو آگے سے اس میری ویڈیو کو بہت ہی غور سے سنیں۔ دیکھیں جی، ہر انسان کی لائف کے اندر مشکلات ہیں، لیکن اس کا حل بالکل یہ نہیں ہے، اس کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ سب سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ جہاں کہیں آپ اس انسیڈنٹس کے ذریعے کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں، کوئی بھی ایلیمنٹ دیکھتے ہیں، اس کے اوپر ضرور کمنٹ کریں اور اس ایشو کو ڈسکریج کریں، تاکہ ہمارے نوجوان ریزیلینٹ ہوں۔ یہ نہ ہو یہ جو فریجائل کمیونٹی آپ لوگ لیڈ کریں گے آگے، آپ کے اندر اتنی مینٹل کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ ایک سٹریسفل سچویشن کو ڈیل کر سکیں۔ مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے، ان مشکلات کا سامنا کر کے دوبارہ کھڑا ہونا ہوتا ہے، یہ ریزیلینس ہے، یہ بہادری ہے۔ یہ جو چیزیں آج کل کے نوجوان کر رہے ہیں، یہ بہادری نہیں، یہ بزدلی ہے۔ آپ لوگوں کے اوپر جتنا بھی پریشر ہے اس کو فیس کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کے اوپر سپیک اپ کریں، بولیں۔ یہ کوئی حل نہیں ہے۔ میں آج تھوڑا سا جذباتی ہوں، چونکہ میں خود اس چیز کو دیکھ کے میں تھوڑا سا خود ڈسٹرب تھا کہ یہ آج کل کے نوجوان ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہمارا یہ معاشرہ نہیں ہے، ہماری یہ کلچرل ویلیوز نہیں ہے۔ آپ لوگ یہ بھی نہیں سوچتے کہ آپ کے پیرنٹس کا کیا ہوگا، اور آپ گلوریفائی کر رہے ہیں اس چیز کو۔ ہمیں اس ایشو کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے، ہر حالت میں ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کوئی بھی مشکلات آپ کے سامنے ہیں ان کو فیس کریں، ان میں سے ان کو اوور کم کریں اور اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے تو اس کے خلاف بات کریں۔ میں اکثر دیکھتا ہوں جی، یہ بھی ایک جو ہے یہ لوگوں کا، چونکہ ان کے اندر بہت زیادہ سٹریس ہے تو یہ بھی ایک اظہار کی صورت ہے۔ یہ بزدلی ہے، یہ اظہار نہیں ہے۔ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، سیلف ہارم، بزدلی ہے، اور اس کو بہادری پلیز نہ کہیں اور نہ ہی اس کو گلوریفائی کریں، چونکہ آپ پورے معاشرے کو اور ہماری جو کلچرل اور ریلیجیس ویلیوز ہیں اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ میری بات میں بھی آپ کو بری لگے، چونکہ میں بہت ہی آنیسٹلی آپ سے بات کر رہا ہوں، اور آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، آپ کمنٹس میں جو بھی لکھنا چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن پلیز ان ایشوز کو گلوریفائی کرنا بند کریں۔ ایک انسانوں کا معاشرہ انسانوں کا ہی رہنے دیں، جانوروں والا نہ بنائیں، اور اس میں ہماری جو کلچر اور ریلیجیس ویلیوز ہیں ان کو پلیز رہنے دیں، تاکہ ہم ایک امید کے ساتھ زندگی گزار سکیں اور ایک ریزیلینٹ کمیونٹی کی طرح رہیں، اور ان ڈیفیکلٹیز جو ہماری لائف کے اندر ہیں ان کو ہم فیس کریں اور ان کو اوور کم کریں اور اسٹرانگر سامنے آئیں۔ تھینک یو ویری مچ۔